In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Credo in unum Deum, Patre omnipotente, Factore celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in nomine Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Ec ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deo verum, Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt. Qui propter nos homites, et propter nostram salutem, descendit in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub actio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dextera Patris. Et interum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simula adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sancta, catholica, et apostolicam ecclesia, Confiteorum baptismam in remissionem peccatorum. et expector resurrectionem mortorum, Et vitam venturis seculi. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, ses intentions et les intentions de toute l'Église. In una fede comune preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone.
per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Con una fe común, rezamos por nuestro Santo Padre, el Papa León, por sus intenciones y las intenciones de toda la Iglesia. Laten we verenigd in eenzelfde geloof bidden voor onze heilige vader, Paus Leo, voor zijn intenties en voor de intenties van de hele kerk. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus dit, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Prions pour ceux qui sont accablés par l'angoisse ou la dépression, qu'ils soient portés par les anges. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Preghiamo per coloro che sono oppressi dall'angoscia o dalla depressione, che siano confortati dagli angeli. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Oremos por aquellos que están abrumados por la angustia o la depresión, que sean llevados por los ángeles. Eerste droeve mysterie, de doodstrijd van Jezus. Uit het evangelie volgens Lucas. Jezus zei,
Vader, als gij wilt, laat dan deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nu verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. Bidden we voor wie overweldigd zijn door angst of depressie, dat ze door de engelen gedragen worden. O crux Ave, spes unicia. O crux Ave, spes unicia. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicunt in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula
Deuxième mystère douloureux, la flagellation. De l'Évangile selon Saint Jean. Alors, Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Prions pour ceux qui sont affligés par le handicap ou la maladie. Que Jésus les guérisse et les console. Secondo mistero doloroso, la flagellazione. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Preghiamo per coloro che sono afflitti dalla disabilità o dalla malattia, che Gesù li guarisca e li consoli. Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Del Evangelio según San Juan. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Oremos por aquellos que están afectados por alguna discapacidad o enfermedad. Que Jesús los sane y los consuele. Tweede droeve mysterie, de geesteling van Jezus. Uit het evangelie van Johannes. Toen liet Pilatus Jezus geeselen. Bidden we voor wie leven moeten met een beperking of ziek zijn, dat Jezus hen genezing en vertroosting schenkt. O crux avi spes unicia. O crux avi spes unicia. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. شلامة الأخ مريم نيث نعمة مارا نمخ برخت بن شي برخيل بيرت كاسخ يشوع
شلام إلخ مريم نيث نعمة مار نمخ برخت بنشي برخيل بيرت كاسخ يشوع Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et in saecula saeculorum. Amen. Fountain that you will find here, and washing these waters so pure and so clear. Amen, Amen, Ave Maria. Jungfrau befleckte, ja die vertraut mir, der Name der Dame verkündet von hier. Amen, Amen, Ave Maria. Das Brennis willkommen von Welten von sein, soll Salving hier leben an jeder wie leid. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Jésus dit à Pilate, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Prions pour ceux qui gouvernent les nations, qu'ils écoutent la voix du Christ. Terzo mistero doloroso, la coronazione di spine.
Gesù disse a Pilato: io sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Preghiamo per coloro che governano le nazioni. Ascoltino la voce del Signore. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Jesús dijo a Pilato: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Oremos por los que gobiernan las naciones, para que escuchen la voz de Cristo. Derde droeve mysterie, de doornkroning van Jezus. Jezus zei tot Pilatus: hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Bidden wij voor wie de naties regeren, dat zij luisteren naar de stem van Christus. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ng Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Agur Maria, gracias betea, jaunada zuekin, bedeinkatua zarazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Đoàn con chung tiếng hoan ca hát khen danh Đức Bà, niềm vui tràn chứa bao la, thiết tha dâng trước tòa. Ave, Ave, Ave Maria. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, Ave, Ave Maria. Dolores digua, sunyi terpencil, tampaklah Maria, perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Inang sakdalinis kami ay ingin sa Diyos Ama namin awang minimitin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Sungguh Mariayo, 주님의 배송, 당신께 돌아와 기도합니다. 아멘, Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. De l'Évangile selon Saint Jean. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Prions pour ceux qui perdent espoir sous le poids de leur croix. Que Marie se tienne auprès d'eux.
Quarto mistero doloroso. Gesù è caricato della croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Preghiamo per coloro che perdono la speranza sotto il peso della loro croce. Che Maria sia loro accanto. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Del Evangelio según San Juan. Jesús, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera o Calvario, en hebreo Gólgota. Oremos por aquellos que pierden la esperanza bajo el peso de su cruz, que María permanezca a su lado. Vierde droeve mysterie, de kruisdraging van Jezus. Uit het evangelie volgens Johannes. Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha. Bidden we voor wie de hoop verliezen onder de last van hun kruis, dat Maria hen nabij blijft. O crux ave spes unicia. O crux ave spes unicia. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர் பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. De l'Évangile selon saint Luc, Jésus dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Prions pour ceux qui sont en train de mourir, qui s'abandonnent entre les mains du Père. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Preghiamo per tutti coloro che stanno per morire, che si abbandonino nelle mani del Padre. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oremos por los moribundos, para que se abandonen en las manos del Padre. Vijfde droeve mysterie, de kruisiging en kruisdood van Jezus. Uit het evangelie volgens Lucas. Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Bidden wij voor wie stervende zijn, dat ze zich toevertrouwen in de handen van de Heer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetum nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic ut in cielo et in terra. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. नमान मुरिये कुरपेन बोरुले सुमी तुझे संगता श्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचें जेजू नमान मुरिये कुरपेन बोरुले
सो मी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula
Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. Le intenzioni di preghiera raccolte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio. Las intenciones de oración que hemos recibido hoy son ahora depositadas a los pies de Nuestra Señora, que intercede en favor de todos sus hijos. Lo hacemos en silencio. De gebedsintenties die vandaag werden bijeengebracht, worden nu neergelegd aan de voeten van onze lieve vrouw, die ten beste spreekt voor al haar kinderen. Laten we even in stilte verwijlen. Père céleste, que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde la paix de notre Rédempteur. Padre buono, la grazia del Giubileo che fa di noi dei pellegrini di speranza, ravvivi in noi l'esperienza e l'aspirazione ai beni celesti e diffonda sul mondo la pace del nostro Redentore. Padre Celestial, que la gracia del jubileo que nos convierte en peregrinos de la esperanza reavive en nosotros el deseo de los bienes celestiales y derrame sobre el mundo la paz de nuestro Redentor. Hemelse Vader, mogen de genade van het jubileumjaar dat ons tot pelgrims van hoop maakt, in ons het verlangen naar het hemelse verlevendigen en over de wereld de vrede van onze Verlosser uitspreiden. Annonce de la fête de la croix glorieuse, nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia. Jubilate Deo.
esaltazione della Santa Croce, noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce ha redento il mondo. Alleluia, alleluia. Jubilate Deo, jubilate omnis ter, jubilate Deo. Anuncio de la fiesta de la Santa Cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo. Aleluya, aleluya. Jubilate Deo, jubilate omnis ter, jubilate Deo. Te Deum laudamus, Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora. Te Deum laudamus, Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Te Deum laudamus, Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus. We loven u, Heer, we prijzen u, Heer. U kan de lofzang toe in de hemel en op aarde. Te Deum laudamus, Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus. God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enige geboren Zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Wij bidden u, laat ons, die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Altre tona. Sit nomen Domini benedictum. Et ox nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, eius tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o mia, Dulcis Virgo Maria. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous.